যখন পরে নবীজি মদিনাতে তশরিফ আনলেন, तो आपने फरमाया मैंने देखा कोई चीज जो है मदीने से जाते हुए निकलते हुए, তখন উনি বললেন যে আমি দেখেছি কোন একটা জিনিস মদিনা থেকে বার হয়ে যাচ্ছে। कि वो बुखार निकल गया, ওই যে জ্বর ছিল রূপ ওইটা বার হচ্ছে, बुखार चला गया, জ্বর চলে গেল, कि बुखार जो है बीमारी चली गई, ওই অসুস্থতাটা চলে গেল, तंगी दूर हो गई, যেটা তঙ্গি ছিল এটা দূর হয়ে গেল, झगड़े दूर हो गए, झगड़े दूर हो যে गए। লড়াই ঝগড়া ছিল এটা দূর হয়ে গেল। आज भी सारी दुनिया में यही हालात है, এখনো পুরো দুনিয়াতে এই অবস্থা, चारों तरफ झगड़ों का लड़ाई का माहौल बना हुआ है, চতুর্দিকে লড়াই ঝগড়ার পরিবেশ হয়ে আছে। तंगी के जो है शिकायतें हैं, कर्जे हैं, तंगी है, चारों तरफ की आवाजें बुलंद हैं, চারোদিকে তঙ্গি অসুস্থতা এরকম বিভিন্ন ধরনের শিকায়ত চলতেছে। चारों तरफ बीमारियों की बीमारी है, बीमारी आम हो रही है, চতুর্দিকে অসুস্থতা আম হচ্ছে। यही हालात आज भी है। এই অবস্থাগুলি আজও আছে। ये हालात कैसे सही हुए? এই হালাতগুলি কিভাবে ঠিক হবে? ये मुसाहिब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु गए मदीने और ये मेहनत करी, इससे सारे हालात बदल गए। হযরত মুসাব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু মদিনাতে গেছেন, মেহনত করেছেন, সমস্ত হালাত ঠিক হয়েছে। और एक बात और दरमियान में कह दूं, মাঝখানে একটা কথা আরো বলে দিতেছে, कि हाल भी आलमी आवेगा, আর হাল পেরেশানিও আলমী ভাবে আসবে। जो हाल आवेगा आलमी आवेगा, যে অবস্থা আসবে আলমী আসবে। इसलिए कि आलमी नबी की मेहनत छूटेगी, आलमी हाल आएगा, আলমী নবীর মেহনত ছুটলে হালাত আলমী আসবে। बीमारी आलमी आवेगी, যে বিমারি এটাও বিশ্বব্যাপী আসবে, बीमारी आलमी आवेगी, বিমারি আলমী ভাবে আসবে। झगड़े आलम में होंगे, যে ঝগড়া এগুলো বিশ্বের মধ্যে ये হবে, आलमी हाल बिगड़ेंगे। আলমী ভাবে হাল বিগড়ে যাবে। नबी आलमी नबी की मेहनत छूटी हुई है, কেননা আলমী নবীর মেহনত ছুটে আছে, जो हमारे जिम्मे है, যেটা আমাদের উপরে আছে। तो इसको समझना है कैसे हालात दुरुस्त होंगे। এটা আমাদের বুঝতে হবে কিভাবে হালাত ঠিক तो হবে। मदीने के हालात दुरुस्त हो गए, যেভাবে মদিনার অবস্থা ঠিক হয়েছে, एक साहबी ने जाकर हमारे दावत शुरू करे, একজন সাহাবী কি আমলে দাওয়া শুরু করেছে। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले नबूवत लेके गए, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের আমল নিয়ে গিয়েছেন। तो वहां जाकर इन अमाल से हिदायत जिंदा हो गई, ওইখানে গিয়ে ওই আমলের মাধ্যমে হিদায়াত জীবিত হয়েছে, तो दीन जिंदा हो गया। তখন দিন জিন্দা হয়েছে। तो दीन आने के बाद सारी खैर आ गई, দিন আসার পরে সমস্ত ভালাই এসেছে, सारी बीमारियां दूर, সমস্ত বিমারি দূর হয়ে গেছে, झगड़े दूर, ঝগড়া দূর হয়ে গেছে, फसाद दूर ফাসাদ দূর হয়ে গেছে, और तंगी दूर। এবং তঙ্গি দূর হয়ে अब গেছে। से है चारों तरफ अमन व अमान সব চতুর্দিকে শান্তি ছায় গেছে, और इंसाफ का माहौल। ইনসাফ